ध्वनि प्रथमे मु पढ़ाई देथिली ध्वनि काहाको कहा जाए भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहा जाए ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण कहा जाए ध्वनिर लिखित रूप को लिपि कहा जाए ध्वनि को केते भाग करा जायछि दुई भाग रे गोटे होछि कोन कहितली ध्वनि को केते भाग करा जायछि ना दुई भाग रे गोटे स्वर ध्वनि आ गोटे व्यंजन ध्वनि स्वर ध्वनि काहाको कहबा ना जेउ ध्वनि आपे आपे उच्चारित हुए ताहाको स्वर ध्वनि कहा जाए व्यंजन ध्वनि जेउ ध्वनि स्वर ध्वनि साहाय्य उच्चारित हुए ताहाको व्यंजन ध्वनि कहा जाए स्वर ध्वनि सांकेतिक रूप को स्वर वर्ण कहा जाए व्यंजन ध्वनि सांकेतिक रूप को व्यंजन वर्ण कहा जाए ताले एठी स्वर वर्ण आसिला स्वर वर्ण केतोटी ना स्वर वर्ण होछि सर्वमोट 11 टी स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होछि शुद्ध स्वर आ गोटे हला संयुक्त स्वर शुद्ध स्वर काहाको कहबा ना जेउ ध्वनि उच्चारण समय रे ओठ किंबा जीभरे कोनोसी परिवर्तन हुए नाही ताहाको शुद्ध स्वर कहबा ओठ किंबा जीभरे जदि परिवर्तन हैला से हैला संयुक्त स्वर जेहेतु स्वर ध्वनि स्वर वर्ण होछि 11 टी एठी शुद्ध स्वर 8 टी संयुक्त स्वर 2 टी आर भी हैला 10 टी रू टाको एठू बाद करा जाय एठी रू को निया जाई नाही तापर असला व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण होछि 39 टी व्यंजन वर्ण को दुई भाग विभक्त करा जायछि गोटे होछि वर्गीय व्यंजन आ गोटे होछि अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन को मात्र होछि 25 टी अवर्गीय व्यंजन होछि 14 टी वर्गीय व्यंजन को 5 भाग विभक्त करा जायछि कोन ना कचट तप कतामुद करु उआ पर्यंत 5टी वर्ण आसिला जेहेतु एटा कंठरे लागुछि आको कंठ वर्ण कहा गला च पाखरु निय पर्यंत 5टी वर्ण आसिला जेहेतु एटा तालरे लागुछि आको तालव्य वर्ण कहा गला त पाखरु मूर्धन पर्यंत आसिला जेहेतु एटा मूर्धारे लागुछि आको मूर्धान्य वर्ण कहा गला त पाखरु क च त पाखरु कौन केते बाट दंतन पर्यंत 5टी अक्षर हैला जेहेतु एटा कोठ लागुछि दंतरे लागुछि एको हमें दंत्य वर्ण बोली कहिबा प पाखरु म पर्यंत 5टी वर्ण हैला जेहेतु एटा ओठरे लागुछि एको हमें अष्टीय वर्ण बोली कहिबा आहुरी भी बहुत किछि कहितली दंतेश तालबेश मुदनेश ह ए सब होछि कोन उष्म र गोटे लोडित वर्ण तापर कोन रहिला ना ह क्ष ल एवढा होछि स्वतंत्र वर्ण अंतस्थ ज र ल व एटा होछि कोन अंतस्थ वर्ण आ गोटे कहितली मात्रा कोन कहितली ना स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहा जाए व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहा जाए तापर आसला ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर होछि गोटिए मात्रा रे उच्चारित होबा को ह्रस्व स्वर कहा जाए दुईटी मात्रा रे उच्चारित होबा को दीर्घ स्वर कहा जाए तीनोटी मात्रा रे उच्चारित होबा को प्लुत स्वर कहा जाए आज आमे पढ़िबा अघस सघस अल्प प्राण महाप्राण अच्छा अघस अर्थ कोन ना जेउ वर्णर जो माने पछर आछो म्यूट रो खोली नाही त माने आराम से बसी लेखो इसी टेंशन नबार नाही जेउ वर्णर उच्चारण समय रे स्वरतंत्री कंपित हुए नहीं ताको कौन कह जाए अघस किसी जगह एमती गोटे तीर चिन्ह देकी एई भली किसी जगह एठी तळतमान छाड़ीथिबो हैला तापरे आसिला सघस ना जेउ वर्णर उच्चारण समय रे स्वरतंत्री कंपित हुए ताहाको सघस कहा जाए ता तले भी किसी जगह छाड़ी थी सघस तले एतिकी लेखिल समस्ते सघस अघस दिजन समस्ते लेखिल दुईटा जिनस को लेखिल अघस होची गोटे वर्ण को जेतेबेले उच्चारण करूथुबो सेतेबेले स्वरतंत्रीटा कंपित हबो नाही तो तेणु करी ताकू अघस कहा जाए जेउ वर्णर उच्चारण समय रे स्वरतंत्री कंपित हुए
ତାହାକୁ ସଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଲ ଲିଭଉଚି। ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ଇଏ ଗଲା ସଘୋଷ ଅଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଉପରେ ହେଡଲାଇନ ଦିଅ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ୟା ତଳେ ବି ଏମିତି ଜାଗା ଛାଡିବ, କିଛି ଜାଗା ଛାଡିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାୟୁ ଅଳ୍ପ ଦରକାର ବା ପାଟିରୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପବନ ଅଳ୍ପ ବାହାରିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ମହାପ୍ରାଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଦରକାର ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରାଣ ତଳେ ବି ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡିଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ସେ ହେଡଲାଇନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦଉଛି। ଦେଖିଲ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ହେଲା ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଦରକାର ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଲ? ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଲି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଗଲି, ଅଘୋଷ ତଳେ କିଛି ଜାଗା ଛାଡିଛି, ସଘୋଷ ତଳେ କିଛି ଜାଗା ଛାଡିଛି, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ତଳେ କିଛି ଜାଗା ଛାଡିଛି, ମହାପ୍ରାଣ ତଳେ ବି କିଛି ଜାଗା ମୁଁ ଛାଡିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଛାଡିଛି ଜାଗା ଛାଡିବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି। କଣ? ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତମମାନେ ପଢିଥିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଉ ପଢିଛ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି? 25ଟି। ଏଇ 25ଟି ରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଣ୍ଠରୁ ଆସିଛି 5ଟି ନା? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଏଇ 5ଟା ଆସିଛି କଣ୍ଠରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? 5ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି କୁହ ମତେ? 5ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? କଣ୍ଠରୁ। ଯେମିତି ମତେ ଆନ୍ସର ଟା ଦଉଥିବ। ବିନା ଆନ୍ସର ନଦେଲେ ମୁଁ ପଢେଇବିନି, କହିଛି। ଏଇ 5ଟା ଯାକ ଆସିଛି କଣ୍ଠରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି, ଶୁଣ। ସଘୋଷ କୋଉଠି, ଅଘୋଷଟା କୋଉଠିରେ? ସେ ପଚାରିବ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ କ ଆଉ ଖ କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ନା ମୁଁ କଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଲେଖିଦିଅ। ଅଘୋଷ ତଳେ କିଛି ଜାଗା ଛାଡିଥିଲ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ବା ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। କଣ? ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଘୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ, ଖ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ କମ୍ପିତ ହଉ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଅଘୋଷରେ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଅଘୋଷ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ତାପରେ ଆସିଲା ସଘୋଷ କତିକି ଯିବା। ଇଏ ଗଲା ଅଘୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥା। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏଇ 5ଟାରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଘୋଷ ଗଲା, ସଘୋଷ ଆସିଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର
थर्ड फोर्थ फिफ्थ मु कौन कही ना अघोषरे स्वरतंत्री कंपित हुए नहीं सघोषरे स्वरतंत्री कंपित हुए ताले वर्गीय व्यंजनर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ए जो वर्गीय व्यंजनर थर्ड फोर्थ फिफ्थ मु कौन कही ना जेउ वर्णर उच्चारण समय रे स्वरतंत्री कंपित हुए ए जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहले ग घ व स्वरतंत्री निहाती भाବରେ एठी कंपन सृष्टि करुची ना ग घ व एठी स्वरतंत्री गोटे कंपन सृष्टि करुची कंपी उठुची तो तेणु करी वर्ग व्यंजन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को कौन कहगला ना सघोष मन रहिला एतिकी ना मन रहिला नहीं मन रहिला नेक्स्ट आसीबो क्वेश्चन ये तो गला सघोष अघोष पुणी रहिलानी अल्प प्राण सॉरी अल्प प्राण महाप्राण आउरी दीटा रहिलानी बुझिला सघोष अघोष गला अल्प प्राण महाप्राण भी रहिलानी मु कहली जेउ वर्णर उच्चारण समय रे अल्प वायु दरकार अच्छा अल्प वायु कहले जते आमे गोटे वर्ण को उच्चारण करुवा पाटी जो वायुटा बाहरुची बा जो हावाटा बाहरुची सेटा अल्प मात्रा रे आसीबो बेसी मात्रा रे आसीबो नाही तो तेणु करी ताकू कोन कुआ जाए अल्प प्राण कुआ जाए ताले अल्प प्राण रे किए जीवो ना वर्गीय व्यंजनर फास्ट थर्ड आउट होची फिफ्थ फास्ट थर्ड फिफ्थ फास्ट कहले क थर्ड कहले ग फिफ्थ कहले उ ताले क ग उ ए तीनिटारू देख उच्चारण करो वायु अल्प आसो क ख उ अल्प वायु आसुची वायुर एठी कोनोसी प्रकार बेसी मात्रा रे वायुर प्रयोजन करा जाऊ नाही तो तेणु करी एहा कोउथरे गला ए तीनिटा जांक गला अल्प प्राण रे क्वेश्चन पकेइबो केमितिका मु कहिदेबी आगे पढ़ेई सारे तापर मु कहिदेबी हैला नेक्स्ट आसिला कोन महाप्राण अधिक वायु दरकार वर्गीय व्यंजनर सेकेंड आउ फोर्थ अच्छा सेकेंड आउ फोर्थ कहले का ना ख घ देखो उच्चारण करो केमितिका आसुची सेकेंड आउ फोर्थ कहले ख आउ घ अधिक मात्रा रे बाइड ख घ केते जरा पिटी हे कि वायुटा बाहर को आसुची ना आसुनी आसुची ना हो ना वायुटा अधिक मात्रा रे आसुची ना आसुनी आसुनी कि रे जदि आसुची एटा होची कोन एटा होची महाप्राण ताले सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण भितरे डेफिनेशन क्लियर हेई गलो ना बाकी रहिला भाबुची डेफिनेशन टा क्लियर हेइथिबो सघोष अघोष अल्प प्राण भितरे डेफिनेशन टा क्लियर हेई जाइथिबो क्लियर हेई जाइचो ना बाकी रहिची आउ क्लियर हेइचो तो हो ना आगे मैडम क्लियर हेइचो तो सुनो पूर्वरु तमाननको मु पढेइथिली कहिदेबी माँ कहिदेबी पूर्वरु पढ़ेइथिली पुणी आज भी ताको आउ थरे एनालिसिस कली प्रथमे ध्वनि को दुई भाग विभक्त करा गला गोटे होची स्वर ध्वनि आ गोटे व्यंजन ध्वनि आमे माने जानिचंती भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि बोली कहिला ए जो सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण ध्वनि सहित अटैचमेंट जेहेतु वर्ण वैषम्य गुड़ाक सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण रे देखिबा को मिलिलानी पुणी वर्गीय व्यंजन फास्ट और सेकंड को कौन कहवा वर्गीय व्यंजन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को कौन कहवा वर्गीय व्यंजन सेकंड और फोर्थ को कौन कहवा वर्गीय व्यंजन फास्ट थर्ड फिफ्थ को कौन कहवा जेहेतु वर्गीय व्यंजनटा
ସଘସ ଅଘସ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖିଛି ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ କଣ ହଉଛି ମିଶିକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆଉ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ବାକି ରଖିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ପଢେଇଲି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ସଘସ ଅଘସ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ। ସଘସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଘସ। ଅଘସ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କଣ ହବ କଣ ହବ କହିଲି ନା ଲେଖିଲ ନା ତମମାନେ କହୁନ ଭୁଲିଗଲ କି? ହାତ ଦେଖ ଲେଖିଛ ପରା ଦେଖିକି କୁହ ଦେଖିକି କହିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ସିନା ଦେଖିକି କହିଲେ ମନେ ରହିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଅଘୋଷ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଅଘୋଷ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ ଆଉ ଖ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଠି କଣ ଅଧିକ ବାୟୁ ଦରକାର ପଡୁଛି କି ନା ଏଠି ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ପଡୁଛି ନା ଏ ଜାଗାରେ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେଉନାହିଁ? ଏଠି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେଉନି କଣ୍ଠରୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ତ କ ଖ କିଛି ଏଠି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ତ ତେଣୁକରି ଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୋଉଥିରେ ଗଲା ଅଘୋଷରେ ଗଲା। ଯଦି ପଚାରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ନ ପଚାରିକି ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦବ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମିତି ନ ପକେଇକି କ ଆଉ ଖ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯିବ ସଘସ ଅଘସ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ। ଏଠି ତମେ ମାରିବ କଣ ଅଘୋଷରେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଅଘୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସଘସ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଲାଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଘସ କୋଉଥିରେ ଯିବ ଲେଖିଛ ଦେଖ ଦେଖିକି କୁହ ଦେଖିକି କହିଲେ ମନେ ରହିବ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଘସରେ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ରେ କିଏ ରହୁଛି ଗ ଘ ଙ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଜୋର ଦେଇକି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ତେଣୁ କରି ଏ ଜାଗାରେ ସଘସ ହେଲା କଣ ନା ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଥାର୍ଡ ଫୋର ଫିଫ୍ଥ କୁ କଣ କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ତାପରେ ଆସିବ ମହାପ୍ରାଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କଣ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ବାୟୁ ବେଶୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାୟୁ ଆସୁଥିବ ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହବ ଯଦି ଅଧିକ ବାୟୁ ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରାଣ ହବ। ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ଅଳ୍ପ ବାୟୁଟା ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡିଭାଇଡ ଏଠି କରିଦେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କଣ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ଏଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ ଯିବ। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କ ଥାର୍ଡ କହିଲେ ଗ ଫିଫ୍ଥ କହିଲେ ଙ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କ ଗ ଙ କଣ ବାୟୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଛି ନା ଯାଇଛି ନା ବାୟୁ କିଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କି ଯାଇଛି ନା ଯାଇନି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କ ଗ ଙ ବାୟୁ କିଛି ବାହାରକୁ ଗଲା କି ହଁ କି ନା ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଗଲା ବାୟୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଗଲା। ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କହିଲା ଆଉ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ୱ କହିଲୁ କେତେ ଦୂର ବାୟୁଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲାଣି ଏଟା ମହାପ୍ରାଣରେ ଚାଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ ଗ ଙ ବାୟୁଟା ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ଗଲା ସିଏ ହେଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ପୁଣି କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଖ ଫୋର୍ଥ କିଏ ନା ଘ ଚିନ୍ତା କର ବାୟୁଟା କେତେ ଜୋର ଦାବିକି କହୁଛ ତମାନେ ଖ
घ केते जोर वायुटा आसी अधिक मात्रा रे वायुटा बाहर को आसिला तो ये हैला महाप्राण मन रहिला वर्गीय व्यंजन रो फास्ट और सेकंड को हमें अल्प प्राण कहिबा वर्गीय व्यंजन रो फास्ट हाँ वर्गीय व्यंजन रो फास्ट और सेकंड को अल्प प्राण कहिबा वर्गीय व्यंजन रो थर्ड फोर्थ फिफ्थ को महा भूल कहूची ना ठीक कहूची ठीक कहूची ना भूल कहउछन मैडम भूल कहउछन काई हेतळु काई के किसी कहू न तो मु कहि चलीची तम माने खा सुनी चलचो केई देखिबोनी मु कहूची खाता को देखि कि को कि तम माने कहिबोनी तो वर्गीय व्यंजन रो फर्स्ट और सेकंड को अघोष कहिबा वर्गीय व्यंजन रो थर्ड फोर्थ फिफ्थ को सघोष कहिबा वर्गीय व्यंजन रो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ को अल्प प्राण कहिबा वर्गीय व्यंजन रो सेकंड और फोर्थ को महाप्राण कहिबा फंडा क्लियर हेलो तम माने ना बाकी रहिला किछि ऑल फंडा क्लियर हे गेलो ध्वनि एंड हे गेला बुझी पारिलो ध्वनि सरी गला एठी ध्वनि रो आ कोनोसी प्रकार रो प्रयोजन नै एतिके जिंस पढिबो गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देई परिबो तम माने नेट जेआरपीएफ दियो ए क्वेश्चन भी सेठी आसीबो अति सुंदर भाबरे सब जिंस आसीबो सेठी कॉम्पिटिटिव लाइन ले ओडिसा लेवल ले जे कोनोसी एग्जाम दियो अति सुंदर भाबरे एई क्वेश्चन ही आसीबो पर्टिकुलर एई जिंस ही पकेइबो पकेइ दबो स्वर वर्ण केतोटी ना 11 टी स्वर वर्ण को केते भाग करा हेची ना 2 भाग रे ना कोन कोन शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर अच्छा शुद्ध स्वर केतोटी ना 8 टी संयुक्त स्वर केतोटी ना 2 टी ना ओई आ ओ केउ स्वर ना संयुक्त स्वर व्यंजन वर्ण केतोटी 39 टी व्यंजन वर्ण को केते भाग करा गला ना 2 भाग रे वर्गीय व्यंजन केतोटी 25 टी अवर्गीय व्यंजन केतोटी 14 टी क्वेश्चन आसीबो ठीक एई होली तो तेनो करी तमे माने जिंसटा को जदी बुझिथिबो ताले भलो भाबरे हेटी जाई कि लेखि परिबो जदी जिंसटा न बुझिथिबो ताले लेखि परिबो नाही अच्छा कहलो ध्वनि कंप्लीट हैला बुझी पारिलो फंडा क्लियर हे गला आ किछि डरिबार नाही एठी किछि ऑटोमेटिकली आमे टोटली सारी आसी पहुंची गले सघस अघस अल्प प्राण महाप्राण हमर ध्वनि कंप्लीट हे गला बुझी पारिलो ना बुझी पारिलो नाही मते खाली एति की कहो आगे मैडम बुझियला ठीक ठीक अछि